السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مائنڈز پہ۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی بنیاد رکھی۔ لیکن اسی ملک نے اسے پھانسی پر بھی لٹکا دیا۔ سوال یہ ہے، وہ ہیرو تھا یا سب سے بڑا متنازع لیڈر؟ 5 جنوری 1928 لاڑکانہ سن ایک امیر زمیندار گھرانے میں بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا ذوالفقار علی بھٹو۔ وہ امیر تو تھا لیکن سوچ ہمیشہ عام لوگوں جیسی رکھی۔ پڑھا لکھا بھی بہت تھا۔ پہلے امریکہ کی یونیورسٹی پھر آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی۔ پڑھائی کے بعد پاکستان واپس آیا اور سیاست میں قدم رکھا۔ 1958 میں جب وہ ایوب خان کا دور شروع ہوا تو بھٹو حکومت کا حصہ بن گئے۔ پہلے وزیر تجارت بنے، پھر وزیر خارجہ۔ وہ ایسا وزیر تھا جو صرف باتیں نہیں کرتا تھا، دنیا کے سامنے پاکستان کا مقدمہ لڑتا تھا۔ Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation, legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. نائنٹین 1965 میں پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی۔ یہی سے بھٹو اور ایوب خان کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا۔ بھٹو جنگ کے سخت موقف کے حق میں تھے۔ 1967 میں بھٹو نے اپنی الگ پارٹی بنا لی۔ یہ قوم بنے گی، یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ PPP نعرہ دیا، روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ صرف نعرہ نہیں تھا، غریب عوام کے لیے ایک امید تھی۔ اس نعرے نے پورے ملک کے غریبوں کو جگا دیا۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ The country was dismembered, the unity was sundered, and a yawning gap was opened between you and us. In a sense, it may now be too late to cry over what has happened already, but it is never too late to repent, to say tawbah from the depths of our hearts. As I said earlier, the people of Pakistan respect your decision. They and the government of Pakistan recognize and respect the sovereignty and independence of Bangladesh. More than that, we wish you rapid progress and prosperity. We extend to you all our goodwill, and we are prepared to cooperate with you to the extent that you desire. بنگلہ دیش بن گیا۔ ملک ٹوٹنے کے بعد ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا اور اسی خلا میں بھٹو اقتدار میں آ گئے۔
20 दिसंबर 1971 को वो पाकिस्तान के सदर बने। With your permission, Mr. President, Mr. Speaker, is to bow my head in humility to Almighty Allah for the great honor that has been bestowed on me by the noble and heroic people of Pakistan for electing me as their Prime Minister. और फिर 1973 में मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। अब वो सिर्फ लीडर ही नहीं थे, वो रियासत का मरकज़ था। अब यहाँ से इख्तिलाफात भी शुरू हो गए। भट्टू ने 1973 में का आइन दिया जो आज तक चलते आ रहा है। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और बहुत से सनतें कौमी कर दी, लेकिन मुखालिफिन का कहना था कि सनतें कौमी करने से कारोबार बंद होगी और बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए। 1972 में बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन भी शुरू हुआ, जिस पर बहुत सवाल उठे। ताकत के साथ मुखालफत भी बढ़ गई। 1977 में इलेक्शन हुई, भट्टू की पार्टी जीत गई, लेकिन मुखालिफ जमातों ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गए। निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हुआ। जब निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चली, लोग सड़कों पर निकल आए। भट्टू ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन मामला हाथ से निकल गया। 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वज़ीर हटा दिए गए। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक दिया गया है और भट्टू की हुकूमत ख़त्म हो गई। इसके बाद उन पर कत्ल का मुकदमा चला। अदालत ने सज़ा सुना दी। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भट्टू को फांसी दी गई। आज तक लोग बहस करते हैं कि ये इंसाफ था या सियासी इंतकाम। आज भी सवाल वही है दोस्तों, वो लीडर था या एक तनाज़ा? फैसला आपने करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि अगले वीडियो किस शख्सियत पर बनाया जाए। शुक्रिया।